In this episode, you will watch and listen all questions and answers in English, Bengali and Hindi languages of video and audio mode. এই পর্বে আপনি ভিডিও এবং অডিও মোডে ইংরেজি, বাংলা এবং হিন্দি ভাষায় সমস্ত প্রশ্ন এবং उत्तर देखते এবং सुनते पाबेन। इस एपिसोड में आप वीडियो और ऑडियो मोड में अंग्रेजी, बंगाली और हिंदी भाषाओं में सभी प्रश्न और उत्तर देख और सुन सकेंगे। Let's start the journey with Current Affairs series by CuriosityWorld_YT360. What is charophyte that was recently seen in news? Correct answer, a type of green algae. সম্প্রতি খবরে দেখা যাওয়া ক্যারোফাইট কি? সঠিক উত্তর এক ধরনের সবুজ শৈবাল। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला चारोफाइट क्या है? सही उत्तर एक प्रकार का हरा शैवाल। Nelapattu Bird Sanctuary is located in which state? Correct answer, Andhra Pradesh. নেলাপাট্টু পাখি অভয়ারণ্য কোন রাজ্যে অবস্থিত? সঠিক উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ। नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर आंध्र प्रदेश। Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana is administered by which ministry? Correct answer, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা কোন মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত হয়? সঠিক উত্তর কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? सही उत्तर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। The Boda Tyohar Festival is celebrated by which tribe in Himachal Pradesh? Correct answer, Hatti tribe. হিমাচল প্রদেশের কোন উপজাতি বোদা তিওহর উৎসব পালন করে? সঠিক উত্তর হাট্টি উপজাতি। हिमाचल प्रदेश में बोडा त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सही उत्तर हट्टी जनजाति। What is the name of the PAM Army digital platform launched by the Indian Army in January 2026 to modernize logistics management? Correct answer, Depot Integration Management Edition or DIME. লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী 2026 সালের জানুয়ারিতে যে প্যান আর্মি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করেছিল তার নাম কি? সঠিক উত্তর ডিপো ইন্টিগ্রেশন ম্যানেজমেন্ট সংস্করণ DIME। भारतीय सेना द्वारा जनवरी 2026 में रसद प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किए गए अखिल सेना डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही उत्तर डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन DIME। Bhadrakali inscription that was recently seen in news recorded the information about which temple? Correct answer, Somnath Temple, Gujarat. সম্প্রতি সংবাদে দেখা ভদ্রকালী শিলালিপিতে কোন মন্দিরের তথ্য লিপিবদ্ধ ছিল? সঠিক উত্তর সোমনাথ মন্দির, গুজরাট। हाल ही में खबरों में आए भद्रकाली शिलालेख में किस मंदिर की जानकारी दर्ज है? सही उत्तर सोमनाथ मंदिर, गुजरात। Man Portable Anti-Tank Guided Missile MPATGM weapon system is developed by which organization? Correct answer, Defense Research and Development Organization DRDO. ম্যান পোর্টেবল অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল MPATGM অস্ত্র ব্যবস্থা কোন সংস্থা তৈরি করেছে? সঠিক উত্তর প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা DRDO। मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है?
सही उत्तर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। Indian Customs Electronic Gateway (ICEGATE) is the national electronic portal of which organization? Correct answer: Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC). ইন্ডিয়ান কাস্টমস ইলেকট্রনিক গেটওয়ে ECIGAT কোন সংস্থার জাতীয় ইলেকট্রনিক পোর্টাল? সঠিক উত্তর কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর ও শুল্ক বোর্ড CBIC। इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे ICEGT किस संगठन का राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है? सही उत्तर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC। Bannerghatta National Park (BNP) is located in which state? Correct answer: Karnataka. বানারঘাট্টা জাতীয় উদ্যান BNP কোন রাজ্যে অবস্থিত? সঠিক উত্তর কর্ণাটক। बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान BNP किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर कर्नाटक। The National Environmental Standard Laboratory (NESL) has been established by which organization? Correct answer: Council of Scientific and Industrial Research, National Physical Laboratory (CSIR) NPL। জাতীয় পরিবেশগত মান পরীক্ষাগার NESL কোন সংস্থা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? সঠিক উত্তর বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, জাতীয় ভৌত পরীক্ষাগার CSIR NPL। राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला NESL की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई है? सही उत्तर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR NPL। The Zanskar River that was recently seen in news is a tributary of which major river system? Correct answer: Indus River. সম্প্রতি খবরে প্রকাশিত জান্সকার নদী কোন প্রধান নদী ব্যবস্থার একটি উপনদী? সঠিক উত্তর সিন্ধু নদী। हाल ही में खबरों में छाई जांस्कर नदी किस प्रमुख नदी प्रणाली की सहायक नदी है? सही उत्तर सिंधु नदी। The Valley of Flowers National Park is located in which state? Correct answer: Uttarakhand. ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স জাতীয় উদ্যান কোন রাজ্যে অবস্থিত? সঠিক উত্তর উত্তরাখণ্ড। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर उत्तराखंड। Menkes disease that was recently seen in news is primarily associated with impaired metabolism of which micronutrient? Correct answer: copper. সম্প্রতি খবরে প্রকাশিত মেঙ্কেস রোগটি মূলত কোন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের বিপাকের ব্যাঘাতের সাথে সম্পর্কিত? সঠিক উত্তর তামা। हाल ही में खबरों में छाई मेनकेस बीमारी मुख्य रूप से किस सूक्ष्म पोषक तत्व के बिगड़े हुए चयापचय से संबंधित है? सही उत्तर तांबा। What is the primary objective of the Pragati platform? Correct answer: monitor and review key government programs and resolve grievances. প্রগতি প্ল্যাটফর্মের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কি? সঠিক উত্তর গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা এবং অভিযোগের সমাধান করা। प्रगति मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा करना तथा शिकायतों का समाधान करना। Which organization launched the National Olympic Education and Development Program? Correct answer: Indian Olympic Association. কোন সংস্থা জাতীয় অলিম্পিক শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচি NOEDP চালু করেছে? সঠিক উত্তর ভারতীয় অলিম্পিক সমিতি। राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा एवं विकास कार्यक्रम NOEDP किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? सही उत्तर भारतीय ओलंपिक संघ। Asola Body Wildlife Sanctuary that was recently seen in news is located on which hill range? Correct answer: Aravalli. সম্প্রতি খবরে প্রকাশিত আশোলা ভাট্টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যটি কোন পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত?
সঠিক উত্তর আরাবল্লী। हाल ही में खबरों में छाए असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सही उत्तर अरावली। Konda Reddy tribe is primarily found in which state? Correct answer, Andhra Pradesh. কোন্ডা রেড্ডি উপজাতি মূলত কোন রাজ্যে পাওয়া যায়? সঠিক উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ। कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? सही उत्तर आंध्र प्रदेश। Which bank won the Best FinTech and DPI Adoption Award at the Indian Banks Association (EBA) Banking Technology Awards? Correct answer, Karnataka Bank. ইন্ডিয়ান ব্যাংকস অ্যাসোসিয়েশন আইবিএ ব্যাংকিং টেকনোলজি অ্যাওয়ার্ডসে কোন ব্যাংক সেরা ফিনটেক এবং ডিপিআই অ্যাডপশন পুরস্কার জিতেছে? সঠিক উত্তর কর্ণাটক ব্যাংক। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई अडॉप्शन अवार्ड किस बैंक ने जीता? सही उत्तर कर्नाटक बैंक। The Global Risk Report 2026 was released by which organization? Correct answer, World Economic Forum. গ্লোবাল রিস্ক রিপোর্ট 2026 কোন সংস্থা প্রকাশ করেছে? সঠিক উত্তর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? सही उत्तर विश्व आर्थिक मंच। What is the Miyawaki method that was recently seen in news? Correct answer, a method of dense afforestation in small areas using native species. সম্প্রতি সংবাদে দেখা মিয়াওয়াকি পদ্ধতি কি? সঠিক উত্তর স্থানীয় প্রজাতি ব্যবহার করে ছোট এলাকায় ঘন বনায়নের একটি পদ্ধতি। हाल ही में खबरों में छाई मियावाकी विधि क्या है? सही उत्तर देशी प्रजातियों का उपयोग करके छोटे क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण की एक विधि। Similipal National Park is located in which state? Correct answer, Odisha. শিমলিপাল জাতীয় উদ্যান কোন রাজ্যে অবস্থিত? সঠিক উত্তর ওড়িশা। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर उड़ीसा। The Robot System 15, RBS-15, has been developed by which country? Correct answer, Sweden. রোবট সিস্টেম 15 বা আরবিএস 15 কোন দেশ তৈরি করেছে? সঠিক উত্তর সুইডেন। रोबोट सिस्टम 15 किस देश द्वारा विकसित किया गया है? सही उत्तर स्वीडन। The Fink River that was recently seen in news is located in which country? Correct answer, Australia. সম্প্রতি খবরে দেখা ফিঙ্কে নদী কোন দেশে অবস্থিত? সঠিক উত্তর অস্ট্রেলিয়া। हाल ही में खबरों में छाई रही फिंके नदी किस देश में स्थित है? सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया। Voyager 1 is a space probe launched by which space organization? Correct answer, National Aeronautics and Space Administration, NASA. ভয়েজার 1 কোন মহাকাশ সংস্থা কর্তৃক উৎক্ষেপিত একটি স্পেস প্রোব? সঠিক উত্তর ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা। वॉयेजर 1 किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान है? सही उत्तर राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा। Which state is home to India's first full-stack sovereign artificial intelligence park? Correct answer, Tamil Nadu. ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সার্বভৌম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই পার্ক কোন রাজ্যে অবস্থিত? সঠিক উত্তর তামিলনাড়ু। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पार्क किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर तमिलनाडु। A rare subterranean amphibian species named Geganiophis valmiki was recently discovered in which region of India? Correct answer, Western Ghats mountain range. সম্প্রতি ভারতের কোন অঞ্চলে গেগেনিওফিস বাল্মীকি নামে একটি বিরল ভূগর্ভস্থ উভচর প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে?
সঠিক উত্তর পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা। एक दुर्लभ भूमिगत उभयचर प्रजाति जिसका नाम गेगेनोफिस वाल्मीकि है, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में खोजी गई है? सही उत्तर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। Dardanelles Strait, that was recently seen in news, is located in which country? Correct answer, Turkey. সম্প্রতি খবরে দেখা গেছে ডার্ডেনেলস প্রণালী কোন দেশে অবস্থিত? সঠিক উত্তর তুরস্ক। हाल ही में खबरों में छाई डार्डानेल्स जल डमरू मध्य किस देश में स्थित है? सही उत्तर तुर्की। The CSIR Integrated Skill Initiative is a flagship program of which institution? Correct answer, Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. সিএসআইআর ইন্টিগ্রেটেড স্কিল ইনিশিয়েটিভ কোন প্রতিষ্ঠানের একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম? সঠিক উত্তর বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ সিএসআইআর। CSIR की एकीकृत कौशल पहल किस संस्था का प्रमुख कार्यक्रम है? सही उत्तर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। DISOBIND, a deep learning tool, has been developed by which institute? Correct answer, Tata Institute of Fundamental Research, Bangalore. ডিসবিন্ড একটি গভীর শিক্ষার হাতিয়ার কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে? সঠিক উত্তর টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, বেঙ্গালুরু। डीप लर्निंग टूल डिसोबिंद को किस संस्थान ने विकसित किया है? सही उत्तर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बेंगलुरु। Root wilt disease that was recently seen in news is caused by which agent? Correct answer, bacteria. সম্প্রতি খবরে দেখা গেছে রুট উইল্ট রোগ কোন কার্যকারক দ্বারা সৃষ্ট? সঠিক উত্তর ব্যাকটেরিয়া। हाल ही में खबरों में छाई जड़ मुरझाने की बीमारी किस कारक के कारण होती है? सही उत्तर जीवाणु। Guillain-Barré syndrome, GBS, that was recently seen in news is classified as which type of disease? Correct answer, autoimmune neurological disorder. সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত গুইলেন বারে সিন্ড্রোম বা জিবিএস কোন ধরনের রোগ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ? সঠিক উত্তর অটো ইমিউন স্নায়বিক ব্যাধি। हाल ही में खबरों में छाए गिलियन बैरे सिंड्रोम GBS को किस प्रकार के रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल विकार। A new hedgehog species, Brandt's hedgehog, has been discovered in which state or UT recently? Correct answer, Jammu and Kashmir. সম্প্রতি কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ব্র্যান্টির হেজহগ নামে একটি নতুন প্রজাতির হেজহগ বা সজারু জাতীয় প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে? সঠিক উত্তর জম্মু ও কাশ্মীর। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ब्रांट हेजहॉग नामक हेजहॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? सही उत्तर जम्मू और कश्मीर। The Chips to Startup program was launched by which ministry? Correct answer, Ministry of Electronics and Information Technology. চিপস টু স্টার্টআপ প্রোগ্রামটি কোন মন্ত্রণালয় চালু করেছিল? সঠিক উত্তর ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? सही उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। Indian Coast Guard ship Sankalp was indigenously built by which shipyard? Correct answer, Goa Shipyard Limited. ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর জাহাজ সংকল্প কোন জাহাজ নির্মাণ সংস্থা কর্তৃক স্বদেশীভাবে নির্মিত হয়েছিল? সঠিক উত্তর গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেড। भारतीय तटरक्षक बल का जहाज संकल्प किस शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया था? सही उत्तर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। Boar Tiger Reserve is located in which state? Correct answer, Maharashtra. বোর টাইগার রিজার্ভ কোন রাজ্যে অবস্থিত? সঠিক উত্তর মহারাষ্ট্র। बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर महाराष्ट्र। A new species of ginger named Paracamphora alba has been discovered in which state? Correct answer,
Arunachal Pradesh. প্যারাক্যাম্ফেরিয়া আলবা নামে আদার একটি নতুন প্রজাতি কোন রাজ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে সঠিক উত্তর অরুণাচল প্রদেশ पैराकैम्फेरिया अल्बा नामक अदरक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश Vadhavan Port, that was recently seen in news, is located in which state? Correct answer, Maharashtra. সম্প্রতি খবরে প্রকাশিত বধবন বন্দরটি কোন রাজ্যে অবস্থিত সঠিক উত্তর মহারাষ্ট্র हाल ही में खबरों में छाए वधावन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है सही उत्तर महाराष्ट्र Type 096 Tang class submarine is developed by which country? Correct answer, China. টাইপ 096 ট্যাঙ্ক ক্লাস সাবমেরিন কোন দেশ তৈরি করেছে সঠিক উত্তর চীন टाइप 096 तांग श्रेणी की पनडुब्बी किस देश द्वारा विकसित की गई है सही उत्तर चीन Which state has India's largest population of saltwater crocodiles in natural habitat? Correct answer, Odisha. ভারতের কোন রাজ্যে প্রাকৃতিক আবাসস্থলে লবণাক্ত জলের কুমিরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সঠিক উত্তর ওড়িশা प्राकृतिक आवास में खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी भारत के किस राज्य में पाई जाती है सही उत्तर ओडिशा INS Sudarshini was built by which shipyard? Correct answer, Goa Shipyard Limited. আইএনএস সুদর্শিনী কোন জাহাজ নির্মাণ সংস্থাটি তৈরি করেছিল সঠিক উত্তর গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেড INS सुदर्शनी का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया था सही उत्तर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड